টু হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি মানে মই গৈ আছোঁ 50 টকা এণ্ট্ৰি ফিজ দি এটা বহুত ধুনীয়া জেগা এনজয় কৰিবলৈ। আৰু ফাইনেলি ময়ো এতিয়া বৰ্তমান পাই গৈছোঁহি নামচাই গল্ডেন পাগোডাৰ সন্মুখত। আৰু এয়া হৈছে আপোনালোকৰ নামচাই গল্ডেন পাগোডাৰ গেট। আৰু আহিব আপোনালোকে গল্ডেন পাগোডাৰ ভিতৰৰ দৃশ্য চাই যাবহি। আৰু এইফালে মেইন ৰোড আগত দলং বনাই আছে কাৰণে মেইন ৰোড বন্ধ কৰি থৈছে, চ' গতিকে লৈ ছাইডেদি ৰাস্তা বনাই দিছে, খুলি দিছে। তো আমি গৈ আছোঁ ভিতৰেদি। আৰু ভিতৰেদি আহি থাকোঁতে এখন ইমান ধুনীয়া ব্ৰিজ লগ পালোঁ, দলং। এইখন চাপ ইমান ধুনীয়া এখন দলং। আৰু এইদৰে দলঙৰ ওপৰেদি আহি ফাইনেলি গাইজ আমিও পাই গ'লোহি টক্সিতা ৰিজৰ্টৰ আগত। মানে মই আহি আছিলোঁ টক্সিতা ৰিজৰ্ট। আৰু চাওক না, এয়া বাহিৰত ইমান গাড়ী ভিৰ আৰু ইমান মানুহ আছে, বাহিৰতে ইমান ভিৰ গাড়ী। আৰু এয়া আমাৰো লগৰজনে গাড়ীখন ছাইডত পাৰ্কিং কৰি ল'ব। আৰু তো গোটেইকেইজনে ব'লক তেতিয়াহ'লে ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আৰু ভিতৰত এনজয় কৰোঁগৈ। আৰু এয়া ফাৰ্ষ্ট পোনে সোমাই আহি মেইন গেটৰ দৃশ্য। তো ইয়াত কিন্তু একো নকৰে, আপোনাৰ টিকেটো নেকাটে, এণ্ট্ৰি ফিজো নলয়। চ' গতিকে লৈ আমি ভিতৰলৈ সোমাই গ'লোঁ। আৰু ভিতৰত আহি দেখিলোঁ ভিতৰতো ইমান গাড়ী পাৰ্কিং, ভিতৰতো বহুত গাড়ী পাৰ্কিং। আৰু এইফালে আছে ছাইডলৈ টিকেট কাউণ্টাৰ। ইয়াতেই আপোনালোকৰ সকলো কৰিব, ইয়াতে এণ্ট্ৰি ফিজ ল'ব, ইয়াতে টিকেট কাটে। আৰু ইয়াত লিখা আছে সকলোবোৰ, ইয়াতে আপোনালোকৰ ফাইন আছে। তো ইয়াত একো নেপেলাব, পিঠ বা কিবা তামোল বা গুটখা খাই পিঠ নেপেলাব, তো পিঠ পেলালে আছে। আৰু আমি 50 টকা টিকেট পাৰ পাৰ্চন 50 টকা দি আমিও কাটি ল'লোঁ, 4জনৰ 200 টকা দি এণ্ট্ৰি ফিজ দি ল'লোঁ। আৰু আমিও ভিতৰৰ দৃশ্য এনজয় কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু এইয়া ফাৰ্ষ্ট সোমাই আহিয়ে দেখিলোঁ মানুহ, এয়া মানুহ চাওক ইমান বেছি। আৰু জেগাডোখৰ ইমান ধুনীয়া, ঠাইডোখৰ ইমান ধুনীয়া। আৰু ইয়াত সৰহভাগ মানুহ আছে আপোনালোকৰ অসমৰ পৰা, আৰু অসমৰ মানুহ সৰহভাগ আছে। তো আহি ইমান ধুনীয়া লাগিলে। এইয়া চাওক নদীৰ দৃশ্য। আৰু এয়া নদীৰ ভিতৰত টোপ দি যি ধুনীয়াকৈ ঘৰবিলাক বনাই থৈছে। আৰু ইমান মানুহে ফূৰ্তি কৰি আছে, এনজয় কৰি আছে, আৰু সকলোৱে গা ধুই আছে। আৰু এয়া কেবিনবিলাকো ভৰ্তি হৈ আছে। চ' গতিকেলৈ অৰ্ডাৰ দিবলৈ আহি গ'লোঁ ইয়াত কাউণ্টাৰত। আৰু অৰ্ডাৰ দিবলৈ চালোঁ বাহিৰৰ ফালে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ। মানে মোৰো ইহঁতৰ গা ধোৱা দেখি মোৰো ধুও লাগি গ'ল। চ' যিহেতু অৰ্ডাৰটো দি ল'ম, এইফালে অৰ্ডাৰ দি আছে মোৰ লগৰজনে। আৰু ইয়াৰ মানুহবিলাকৰ বিহেভ ইমান ধুনীয়া, আৰু বহুত ভাল বিহেভ কৰে মানুহক। চ' আহিব আপোনালোকে। আৰু এয়া হৈছে প্ৰাইচ, কি বস্তুত কিমান প্ৰাইচ তো ইয়াতে লিখা আছে। गाइस हम लोग भी अभी जाके मतलब वेट करना पड़ेगा यहाँ में। गाइस हम लोग का ऑर्डर तो आ गया है, मतलब पहुँच गया है। और कौन सा लॉलीपॉप? ये लॉलीपॉप है, ये लॉलीपॉप नहीं है। क्या बोला? चिली चिकन, चिली चिकन ऐसा तो होता नहीं है, फिर भी क्या बोलेगा? पनीर का जैसा है मतलब। तो गाइस सब लोग यहाँ में बैठ गया, हम भी यहाँ में पूरा नदी में एक तो जाप मार के आ गया। और तो सिर्फ एक तो, और ये भाई तो एक तो, और ये तो दारू और कुछ भी नहीं पीता है, ये शरीफ इंसान है। तो इसीलिए उसके लिए पेप्सी, तो पेप्सी लेके रखा है। और ये भाया के लिए है ब्रीजर। तो सब लोग साथ में बैठ के अभी पिएगा। और यहाँ का आप लोग का मतलब यहाँ का नज़ारा जो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। और हमें देखिए इतना सुंदर सा मतलब पेड़ लगा के रखा है। और यहाँ अभी केबिन है, लेकिन केबिन तो बहुत सुबह जल्दी आके वो लोग बुक कर लिया, इसीलिए हम लोग को नहीं मिला है। तो गाइस इसीलिए हम यहाँ में बैठ गया, सब लोग यहाँ बैठा हुआ है। और इस ये वाला टेबल जो खाली है, पूरा का पूरा खाली है। तो यहाँ में भी हम लोग है, और वो आगे में 2 अंकल आंटी है। तो और यहाँ में सब लोग बैठा हुआ है। तो गाइस आप लोग भी आइए और हमें आके पूरा मज़ा से एंजॉय कीजिए। तो लिव लैब लिव यंग।
আৰু কি ক'ম আৰু এতিয়া এনেকৈ ব্ৰিজা খাবি আৰু এনজয় কৰোঁ অৰুণাচল আহিবি ব্ৰিজাৰ খাওঁ ব্ৰিজাৰ প্ৰিয় এনজয় কৰোঁ আৰু নাখাবি বা দাৰু নাখাবি খাই আহিবি অকণ ফিটিঙে আছোঁ বা তথাপিও ৱেলকাম কৰিছোঁ অৰুণাচললৈ আহিব নামচাই বহুত বঢ়িয়া লাগিব তুংটাও আহিব 7 কেম আহিব চাপং আহিব আমি এতিয়া আছোঁ টকচিতা बहुत बढ़िया जगह और नईमा को बोला दुनिया देख तो गाइस आप लोग देख ही रहे हैं मतलब यहाँ का जगह कितना सुंदर है और कितना अच्छा है जो आप लोग यहाँ में पी के मतलब कुछ एंजॉय करके मतलब नहा रहा है इतना गर्मी में गर्मी भी ज़्यादा है मेरा मतलब टी शर्ट जो हमें रखा था इसलिए अभी लाने के लिए भूल गया तो इसीलिए ऐसा बैठा हुआ है सब लोग यहाँ पी रहे हैं और तो आप लोग को वीडियो देख के ज़रूर अच्छा लगा होगा शायद तो अगर अच्छा लगने से हमको लाइक शेयर करके जो आदमी नया हम मेरा चैनल का वीडियो देख रहा है वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमको भी इतना अच्छा से हिंदी बोलने के लिए नहीं आता है सो थोड़ा बहुत बोलते रहता है सब लोग मतलब बोलते रहता है हमको हिंदी में तुम वीडियो बना बोल के इसलिए हम बना रहे हैं सो गाइस आप लोग भी देख लीजिए यहाँ का नेचर आप लोग आए लेकिन तो गाइस रिजॉर्ट आया है तो हम लोग भी नहाने के लिए जा रहा है अभी तो मतलब सब लोग टॉयलेट करके आ गया और यहाँ से हम लोग जाएगा नहाने के लिए फाइनली गाइस नहा के हो गया है मेरा भी लुंगी भी खुल रहा है तो गाइस ऐसे हम जा रहा है गीला हो गया है तो गाइस यहाँ में आप लोग देख रहा है मतलब दोनों का तरफ से ऐसा घास है और उसका बीच में एक रास्ता है सो कितना सुंदर सा लग रहा है वो मेरा दोस्त लोग को देखो कैसा सुंदर से आ रहा है मतलब पूरा हैंडसम हो गया ना वो लोग तो हैंडसम लड़का है तो हैंडसम जैसा ही आएगा और हम लोग शादीशुदा है रे ज़्यादा नहीं बोलेगा शादीशुदा है तो शादीशुदा है दो बच्चा का बाप मैं 3 बच्चे की बाप बाकी सब का सब शादी नहीं किया है और एक लड़की मिलने से अच्छा था सो ये देखिए आप लोग रास्ता जो इतना सुंदर सा है टक्सिता का मेन व्यू তো মানে ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰো ফূৰ্তি কৰি হৈ গ'ল আৰু আমিও বৰ্তমান ওলালোঁ ঘৰ যাবলৈ তো আহিব আপোনালোকে আশা কৰোঁ আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ক'ৰ পৰা আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই আছে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব আৰু আহিব আপোনালোকে ইয়াতে বহুত কেইখন ৰিজৰ্ট আছে লগতে অৰুণাচলৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ কৰি যাবহি তো টাটা বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ